Dobrodošli u moj video ovaj četvrtak. Danas sam vam odlučila napraviti malo nešto drugačije. Mi naime roštiljamo. Zapravo ovaj video je sniman u ponedjeljak i kod nas je danas nekakav praznik. I htjeli smo jučer roštiljati jer obično nedjeljom roštiljamo. Ali jučer smo se muž i ja zadržali. Otišli smo u Viktoriju, šetali pored plaže. Tako da smo zapravo odlučili nešto na brzinu pojesti jučer, a danas roštiljamo. Ali ovo je zapravo bio povod da vam snimim zapravo nešto kako smo mi promijenili ovdje svoje navike, jer sam prošli put spomenula kako mi neke stvari nedostaju u Hrvatskoj i moram priznati kada sam došla prvi put ovdje bilo mi je jako teško što se hrane tiče, zato što, sad ćete me isprdat možda, ja kada sam se udala bila sam na početku 30-ih i ja nisam znala kuhat. Moja mama je uvijek meni govorila, moja mama voli biti sama u kuhinji, na posljedku ono što ja volim danas. I ona je meni uvijek govorila, ti Valentina samo uči, završi svoje škole, i nikada mi zapravo nije meni tjerala da naučim kuhat, a ja nisam imala iskreno ni želju, jer meni je to rekla samo prošli put. Ja ne volim dugo stajati kraj štednjaka. A na posljedku, kad sam dobila dijete, nisam imala ni vremena nakuhavati neke paprikaše i gulaše i šta ja znam. Iako naučila sam to, zahvaljujući internetu, jer kao što sam rekla, moja mama sve radi onako nešto od oka. Kad ja nju nešto pitam, kako treba nešto, koliko treba nešto kuhati ili koliko treba posoliti. Ona kaže, pa probaš, a meni to ništa ne znači. Tako da sam se zapravo, morala sam naći, ja sam osoba koja morate mi reći koliko, čega, žlica, koliko treba peći i kuhati, jer u protivnom to neće ispast dobro. Uglavnom snalazila sam se i zato kažem, kada sam došla ovdje bilo mi je teško na ono što sam naučila u Hrvatskoj sa našim začinima, spomenula sam vegetu i tako. Ja ovdje to nisam imala i muž mi se smije, jer trebalo je naći te stvari i naravno bile su neke drugačije stvari. Ja znam, vjerojatno iskusne kuharice znaju već kako i šta, ali ja nisam bila ta osoba. Ali zato smo se mi prilagodili nekim stvarima i ovo što ja zapravo danas radim, zapravo treba će mi jedan tanjur. Ovo što ja danas zapravo radim je roštilj na naš način. Mi smo se zaprepastili zapravo kada smo došli u Kanadu i vidjeli da ljudi donesu u park svoje plinske i električne roštilje i peku u parkovima. To mi je uvijek bilo zanimljivo ovdje. Jer kod nas toga nema, da se slave rođendani ili ne znam, krstitke ili nešto u parkovima, a oni fino okupiraju jednu klupu, donesu svoje roštilje, kolače, okite, čak drveće okolo i onda slave, što je meni super fora. I mi smo si neki dan zapravo kupili, imali smo već prije kad smo živjeli u Kanadi, električni roštilj, jer mi zapravo ne volimo baš baratati puno sa plinom, a i živimo u zgradi. Vidim da jako puno ljudi ima plinski roštilj, ali mi se nismo htjeli u to upuštati. Pa smo si kupili električni roštilj i moram priznati, roštilji nam super ispadnu. Čak smo kupili polovni roštilj jer su jako skupi. Imali smo taj neki Weber prije i zapravo nam se stalno poluprazan ražnjić stavljam tamo. Zapravo nam se sviđa. Tako da smo odlučili danas roštiljati. Ali ono što sam vam željela reći, zapravo kažem kako je bilo teško na početku je, i ja sam s vremenom, ja nikad nisam u Hrvatskoj kolače pekla prije Kanade iskreno, ali ja sam s vremenom naučila peći mađaricu, krempitu. Mađaricu najviše volim, mađarica je meni kraljica kolača. I sama kod kuće pečem kruh, jer iskreno ne vjerujem baš nešto pretjerano hrani sa američkog kontinenta.
Još ajde kanadskoj da, ali ako dolazi nešto iz Amerike i tako, tu baš nemam povjerenja. Tako da sam ja odlučila zapravo, a ispričavam se zbog galame, otvoren nam je balkon. Tako da sam ja odlučila zapravo sama peći kruh. Pečem ga zapravo onako kao u pecivima. Zato što mi je tako praktičnije i lakše, a ne na rezanje. I ako budete htjeli, jednom ću vam pokazati kako ja to radim. Ali pečem kruh, kažem, zato što počela sam to raditi kada smo došli u Calgary ponovno, nakon Osijeka. Jer peciva koja smo mi nismo kupovali klasični kruh za jelo, izrezani, mi smo kupili peciva, zato što je to nama bilo praktično, moj sin voli sendviče i tako nešto. I mislim da su se zvali evening rolls ili nešto tako. I ja sam zapravo, tih 6 evening rollova bilo je tak oko $5. I ne samo zato što je cijena bila takva kakva je, nego onda dobijete one vrećice koje su uske i s kojima zapravo ne mogu ništa kasnije napraviti, onda ih moram baciti. I ja sam zapravo odlučila peći svoj kruh i super ispadne. I bilo je tu nekakvih pokušaja i pogrešaka dok nije ispalo onako kako nam je baš bilo fino. Ali sad sam već uigrana, ustanem se rano ako nemam peciva i odmah ga zamijesim, odstoji pola sata, ispečem, tako da volim kada mi ujutro miriši prostor na kruh, a i nekad onako malo zločesto mislim, zato što i ovdje znaju mirišat nekakvi kari i tako, i onda si ja mislim, nekaj miriši moj kruh. Kanađani vole onako nekakve artisan stvari, bi oni rekli. Ali i tako smo se zapravo navikli. Ono što mi ne radimo ovdje je, ne jedemo tešku hranu. U Osijeku mi je to bilo jako teško zato što kod nas uvijek ima kobasice, slanine i to je domaće. Moji nisu kupovali kobasice. Ali na posljedku se sve svodi na to da to je teška hrana. Pogotovo moji su se znali najesti za večeru kobasica i šunki. Slano je, začinjeno je. Jednostavno nije dobro za organizam i fino je, ne mogu se požaliti. Ali mi smo se nekako odvikli od tih stvari, moram priznati kasno ako ih jedem, tipa za večeru ili nešto, počne me boliti stomak. I jednostavno mi ovdje puno laganije jedemo nego kada dođemo u Osijek. Navikli smo se recimo, počelo me je zanimati više, vidim ima tih internacionalnih dijelova u trgovini sa azijskom hranom, sa tim njihovim umacima. Ja čak kod kuće pravim neke umake. I sa povrćem jako puno. Volimo indijsku hranu, onda grčka hrana je dobro, to je više mediteranska hrana, lagana je, piletina, salate, krumpirići i nešto. I meksičku obožavamo, volimo te nekakve burrito bolove, same burrito repove i tako nešto. Uglavnom, kod kuće kad pravim, ja isto znam to praviti, volim praviti burrito bowls, volim praviti tortilje. Od naše hrane u Calgaryju kada smo bili, voljela sam... Jesi ti spreman? Da bih meso. Moj muž hoće meso za roštilj. Samo da vam pokažem, ovo pravimo za moga sina. To su ražnjići i on, ne znam, vjerojatno mu je hrana kako izgleda, puno slasnija, tako da ja njemu radim ražnjiće. Evo, to kad imate sina jedinca, onda je to tako. Je to prvo? Yes, please. Uglavnom, kada smo bili u Calgaryju, našli smo se, spomenula sam European Bakery in Delhi, tamo smo, kada smo se zaželjeli, onda smo išli kod njih jesti burek i ćevape. Oni su, već smo se znali, ja sam njih znala nazvat sa puta prema njima i oni pripreme, ja dođem i pokupim. I to je bilo jako fino. Međutim, i to smo malo nekako smanjili odlazak kod njih.
Jer počeli smo zapravo gledati na što zdraviju hranu i kažem, dođe nam kad se zaželimo, odemo, ali generalno većinu vremena mi jedemo puno lakšu hranu nego što smo inače jeli. To si stane još. Što? To si stane još. Evo, možeš ovo staviti. Sam doštipaljku. Evo ga. Masne su mi ruke. Tako da vam, eto, mi jedemo malo laganiju hranu i naučili smo te neke stvari raditi. Ja sam rekla da moj domet stajanja za štednjakom je do sat vremena sa pripremom. I to je to. A znala sam si donijeti tako neke fantove za gulaše i tako iz Hrvatske, ali i ovdje je bilo European Bakery and Deli. Ovdje još moram istražiti, u Viktoriji bila jedna trgovina sa tim nekim našim stvarima gdje smo išli, ne znam da li to još radi, mislim da se zvala Marija's Deli ili nešto tako, ali moram provjeriti. Kažem, ne jedemo više toliko naše hrane, pa nisam ni istraživala do sada. Ali da, evo, muž peče vani i bit će fino, malo ću vam snimati kako to izgleda. Ono što ja volim uz roštilj vrlo često radim zapravo kada smo sami, ja volim pečene gljive. Tako da ću to sada pripremati, njih ću ispeći u pečnici. A voli ih i moj muž. Ja jako volim povrće i mogu ga jest bez ičega 24 sata dnevno na sve moguće načine. Naš sin je, nažalost, jedno izbirljivo dijete i koliko god smo pokušavali, kad je bio mali, mislila sam nije dojen. Kod kuće sam mu pripremala kašice isključivo od domaće, ništa nisam kupovala jer sam mislila da će mu ostati te neke prehrambene navike, no jednostavno to ovisi o djetetu i nažalost on više voli McDonald'se, pice, sendviče i tako, ali voli roštilj, voli te neke čušpajze, grahove što baka radi, nešto ja radim. To mu nije fino, moje. I ono što ću još napraviti uz ovaj roštilj je ona salata sa krastavcima i sa kajmakom. I muž i ja volimo jako te salate. To mi je još ostalo iz djetinjstva. To mi je najdraža salata. Tako da, u biti, mi radimo na tome zapravo da ne pravimo hranu koju nećemo pojesti i koja će se eventualno baciti. Naravno, nitko to ne želi, ali uvijek ispadne. Ja znam u mojoj obitelji, uvijek se nešto bacilo, nažalost, jer znate kako je to u starijim generacijama. Samo da ima na stolu, da ne ostanemo gladni, tako da je i moja mama je znala imati nedjeljom po 2 vrste mesa na stolu i tako, ali nas je malo, mi zapravo ni ne jedemo, mi kao obitelj, moj sin, muž i ja, mi zapravo i ne jedemo puno. Mi između jela, ja znam da će možda ovo biti, ne znam, nekome čudno ili ćete misliti da smo gladni, ali mi smo se naučili tako da između jela ne radimo nikakve snekove. Mi ne jedemo čipseve, mi ne jedemo puno, zapravo uopće ja ne jedem slatko. Naš sin, hvala Bogu, još od malih nogu, on nikada nije bio dijete koje je jelo jako puno slatkog. Znao je pojesti čokoladicu, mi smo njemu znali uvjetovati, ako smo vidjeli da gubi kontrolu, mislim nikada se to baš nije dogodilo da je izgubio kontrolu, ali smo rekli da ne može dobiti desert, naravno, ako nije jeo. I toga smo se držali. I on zapravo nema toliko veliku potrebu za slatkim, on pojede nakon ručka čokoladicu ili voli si u McDonald'su pitu kupiti, njihove pite, ali to je to u biti.
Od mojih deserata ja sam se jednostavno, kada sam vam pričala o fitnessu, ja sam se jednostavno navikla na neke prirodne deserte. Ja si volim napraviti grčki jogurt i sa svježim ili smrznutim skuham si voće bobičasto i prelijem s tim. Zatim volim jabuku i kikirikijev maslac. Na kikirikijev maslac, luda sam za njim, iskreno. I to su moji deserti zapravo. I nakon nekog vremena kada se naviknete na takvu hranu, osjetite da i nemate toliko potrebu za procesuiranim šećerima, za čokoladama, i to eventualno tamnu čokoladu uzmem uz kavu. Ali generalno nemam potrebu. Nedavno smo baš muž i ja otišli u Costco, ja sam i pazim na prehranu i to. I otišli smo u Costco, oni imaju one fine sladolede sa preljevom. Ja rekao, ajde, nisam još probala taj sladoled, ajde idem, želim da, mi smo to u autu pojeli i tu dobijete veliku onako u čašici porciju. I bilo je fino, ja ne mogu reći, ali nisam sada bila u fazi, joj, kako mi to nedostaje. Jer znam da mogu ako hoću, ali meni doslovno sline mi počnu curiti kad se sjetim tipa jabuke i peanut buttera. Ja ne znam, možda je meni to u moje glavi, ja znam da jako puno ljudi ovisi o šećerima. Ali eto, kažem, kako trenirate mozak, tako vam bude. I kad odemo u Osijek, zapravo, moja sestrična meni jednom bila je smiješna jer ja sam si voljela raditi doručak sa bademima, voćem, sa ovim zobenim pahuljicama i to. I nešto sam stavila na Face i ona meni kaže, joj, kao ne mogu ti ja to, kao ako nije burek, nije doručak. Ali teško je zapravo ljudima reći, teško se naviknuti na to, odnosno na činjenicu da kako se naučite, kako si mozak naučite, tako će biti. I ja, mislim, pojeli smo mi burek, jer burek je lagana opcija za nešto na brzinu. Pekarne su nam svuda, jel? Ali burek i jogurt, naravno. Ali to nam je last resort, što bi se reklo. Ako smo u žurbi, ako trebamo ručati, a treba nešto na brzinu, onda ajde, kupit ćemo si burek i jogurt. Tako da, u biti, sjećam se, kada smo došli u Kanadu, to je jako smiješno, kada smo došli u Kanadu, bili smo opčinjeni svime što možete dobiti u kanadskoj trgovini. Slatko. Mi smo kupovali kole od 2 litre, na blagajni stavimo na onu traku, Kinder Bueno. To je sve bilo onako vrlo jeftino, s obzirom na naše cijene u Hrvatskoj. Mislim, Kinder čokolada je kod nas skuplja čokolada i kvalitetnija i bolja. I onda smo stavljali to onako na tu traku i sada kada se sjetimo toga, vrlo smo nezdravo živjeli. Moj muž je nakupio zapravo u jednom trenutku 130 kila i snalazili smo se s ručkovima kako smo znali. Bilo je tu dosta junk fooda u početku, dok nismo se malo skontali. Ali drago mi je da smo izašli iz tog razdoblja i sada stvarno pazimo što jedemo. Malo ću vam samo podići da vidite. Muž kaže nemoj dugo. Evo, to tako izgleda. Evo, vrijeme je da počnem raditi na salati, pa sam počela rezati krastavac. Ja kupujem ovaj salatni dugački krastavac, iako imate ovdje opciju i drugih. Mamini su najbolji, oni iz bašte, hrskavi. Ja sam znala kod nje za večeru, kad sam znala ljeti doći. To mi je ostalo još kad sam živjela s njima. Moja mama nema veliku baštu, ali ima dovoljno onako da ima paradajz, krastavce, mrkve, salate. I obožavam salatu. I moj jako već dugogodišnji običaj je za večeru jesti ili si napravim glavicu salate, ili sam kod nje znala, ona nabere krastavaca
Ja si to čak sad više ni ne gulim krastavce jer sam vidjela da to ovdje niko ne radi. Onako okej su mi. I narežem ih onako na kriške i posolim i to je znala biti moja večera. Ja sam znala pojesti tako 5-6 krastavaca. Mislim, nisu to bili mali krastavci. Jer kad sam bila mala, ja ne znam koliko se vi sjećate, sigurna sam da ste to i vi radili svi na Balkanu. Ja sam jako voljela masni kruh i posoljene krastavce. To mi je bilo najdraže nešto. Ona domaća mast. Evo i tetak u kadru. Ali da, nama se zapravo nešto dogodilo za vrijeme covida i zapravo uvijek se smijemo i kažemo dok su se drugi kod kuće debljali, mi smo mršavili zapravo. Sam malo. Gljive. Mi zapravo kak je počela ta izolacija i sve, muž je već tada odlučio zapravo kak je počeo COVID od nove godine, te godine, koje je to bilo, 2020. On je odlučio smršaviti. Rekla sam vam da je imao 130 kila i nama se zapravo, stvari su se jako promijenile. On doslovno u ponoć na Novu godinu prestao jesti sav taj junk koji je jeo. On je znao, radio je sjedilački posao i u firmi su znali imati isto te nekakve grickalice, one čokoladice, u sredini je znala biti borovnica ili badem ili nešto. I u biti, ja sam počela 2 mjeseca nakon njega s njim, čisto da, kao potpora, ali zapravo i ja sam htjela, ja sam tada imala, nisam bila pretila, ali ostalo mi je još od poroda i nekako sam osjećala, da bi mogla. Osjećala sam se tromo i nezadovoljno i tako. I mi smo vam tako krenuli sa vježbama, sa trčanjem i sa prehranom. I kažem, kad su se svi debljali, mi smo mršavili, mi smo zdravo živjeli. Meni je nekako odgovaralo, naučili smo se raditi plan tjedni za ručkove, jer smo morali u trgovinu u biti odlaziti. Nije se smjelo toliko hodati okolo i mi smo zapravo kupovali stvari za cijeli tjedan jedanput tjedno. Što naravno ovdje, ako vam je trgovina blizu, idete skoro svaki dan, pa skoknete do trgovine tako. Međutim, ja sam napravila tjedni plan za ručkove i doručak i večeru pojedeš nekakav sendvič ili nešto, ali ručkove sam baš planirala. I tako da je nama to zapravo krenulo, nama se svidio ta organizacija, taj nekakav red i disciplina, tako da smo to i zadržali. I kažem, bilo je period opet nakon toga i kada smo i dobili kile neke nazad i nekada je bilo teško održavati i niste uvijek raspoloženi za nešto, ali uvijek se nekako vraćamo svemu tome jer volimo biti organizirani. Pogotovo ja sam freak što se toga tiče i volimo tako što tako živimo. Tako da kažem, jedemo mi slatko i napravim ja mađaricu i kolače i moji dečki vole mađaricu. Ali ne snekamo između. To je bitno, da razvijete tu naviku, da ne snekate, samo zdravo. Evo, sve je nekako u pripremi, gljive mi se peku, salatu sam napravila, evo još samo čekam tetka da završi roštilj i naravno pokazat ću vam to sve. Ono što sam vam zapravo željela još reći, ja recimo svu svoju hranu pečem na maslinovom ulju. Jedino recimo ako pečem palačinke, onda znam upotrijebiti biljno ulje, ali evo pokazat ću vam u Costcu recimo, kupujem ovo organsko ulje. Vidjela sam već da to mnogo ljudi koji ovdje žive kupuju. Dobijete 2 u paketu za neka $20 i ja to imam jedno mjesec dana. Tamo do nove kupovine ili nešto. Zatim recimo spomenula sam da volim kikirikijev maslac, peanut butter,
koristim ovaj. To je isto iz Koska, Kirklandov. I onak je kremast, ne možete ga baš sa poput onih kraftovih staviti na nož, nego baš onako, evo, unutra je kremast. Tako da volim, isto piše da je natural peanut butter, creamy, no salt added, no sugar added, 100% peanuts. Tako da uvijek gledam da kada je nešto na akciji, hrana ovdje nema poreza i kad god kupujete ne plaćate porez na hranu. Tako da, a imate zapravo širok spektar za sve vaše potrebe. Ima za one koji su alergični na gluten, za one koji ne mogu podnijeti laktozu. Ja recimo kupujem i sin i ja recimo sam primijetila da nam smeta laktoza i kupujem i mlijeko i kajmak i grčki jogurt bez laktoze. Tako da stvarno onako imate tih organskih, imate internacionalnih redova u trgovinama gdje stvarno možemo zadovoljiti, ako neko ima neke tegobe, mogu se zadovoljiti te neke potrebe i izbjeći neke nevolje sa zdravljem. Također ima organskih stvari jako puno i ja uvijek gledam da nam se prehrana bazira na voću, povrću, naravno piletina, ne jedemo svinjetinu toliko, volimo govedinu, pogotovo kad smo u Albertu bili. Alberti je zapravo poznata ta njihova albertanska govedina i kad izlazite malo iz grada vidjet ćete kravice posvuda na pašnjacima. I u biti gledamo da se zdravo hranimo. Ovdje uvijek imate bobičastog voća. Ja kažem, sjećam se u Interšparu kad sam u Osijeku bila, prvo nemate uvijek, na primjer borovnica. Nemate ga uvijek i onda dobijete onako u malim posudicama od 250 grama i to košta onako 7-8 eura. Znam da je znalo biti, možda se varam, možda je to samo Interšpar. A ovdje onako dobijem tipa pola kile borovnica za do $10. Obično budu 9,99, tako nešto. Zavisi, bila je neki dan akcija, baš borovnice iz BC-a ili nešto tako. Bilo je za $4. Tako da uvijek se može uhvatiti neka akcija. Evo sad su neki BC cherries. Zanimljivo je što oni trešnje zovu isto cherries. Oni zapravo nemaju višanja ovdje, oni imaju trešnje. I kupimo onako isto pakiranje tih trešanja, budu jako fine, onako hrskave i onako debele. Tako da muž me je baš podsjetio kad smo pričali o borovnicama da ako ih nema u trgovinama, mislim uvijek ih ima, ali recimo možete sad tu usput, neki dan sam vam snimala short, možete jesti kupine recimo, vidimo ljude, ja uvijek zaboravim ponijeti vrećicu pa se nabrati, ali vidimo ljude onako da stoje sa vrećicama i beru na pogotovo sada kad je bilo sunčano i malo je kiše padalo, onda su one valjda sazrjele, sad ih ima još više. Ali dosta ih i propadne jer ne možemo ih dosegnuti, a i bockave su. I tako da stvarno ovdje ima jako veliki izbor zdrave prehrane. Neću vam sada puno pričati, stvari su nam pri kraju, nego ću vam pokazati kada sjednemo za stol kako izgleda hrvatsko-kanadski roštilj. Evo, ručak je spreman, sve je gotovo. Sad ću vam pokazati malo kako to izgleda. Evo ga, gljive, meso, ražnjići i naš sin voli kobasice, iako to nisu dedine kobasice, ali on ih voli. Domaći kruh muž je ispekao također na roštilju, izgleda vrlo hrskavo. I salata obožavana, krastavci i kajmak, malo posoljena i to je to. Sad ću vas ostaviti. Žao mi je što ne možete ovo sve probati, ali ja sam jako gladna, mi smo jako gladni i ostavljam vas i idem uživati u našem ručku hrvatsko-kanadskom roštilju. Pozdrav!